अरे कौन नाटा तोर? जननी। अच्छा ये जो तो कहीं मारला रागरे। किए मारला मौसमी। कौन किनी घटना भाई कौन टाइम मारला कौन थिला घटना से झगड़ा हला पोरे अबे हेटु कचि देला हेटु आनिकी आसलु से कोन पिटी देले हेटु एना तो कहूची आ तमे मते मारलो काचरे घुसिकी मारलो बोली कहूची। छुआडो काहे की मारला कौन कारण से कहला मो छुआ कहकी छोड़ौची बोली ये छुआडो काहे की मारला से रागरे कहला तोर छुआ हबनी कि मोर भी हबनी बोली तो छुआडो रखियो मार दबा हां सेमती पूरा कहला ମୁଁ ଛଡଉଥିଲି ବୋଲିନି ସେ କାଟିଦେଲା ଏଇ ଛୁଆ ପାଇଁ ତୁ ଛୁଆ ଛୁଆ ହେଇକି ଛଡଉଛୁ କହିଲା कौन थिला जो घटना काल जो बना काटु तो कौन टाइम ଏଇ ଚାଉଳ ବାବଦ ପାଇଁ कौन थिला ଚାଉଳ କିଣିବୁ ବୋଲି ସେଇଟାନି କହିବା ଯୋଗୁରୁ ସିଏ ମତେ ମାରିଲା ଛୁଆଟା ସେଠୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ସେଠୁ ମୁଁ ଛଡେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି ସେତିକି ଘଟଣା ହେଲା କୋଉଠି ଛଡେଇଲେ ଏଇ 4 ନମ୍ବରରେ କାଟିଦେଲେ ହଁ କଣ କଲା କାଚିଦେଲା ଉପରୁ ତାପରେ କଣ ହେଲା ତାପରେ ସେ ନୁଚିକି ପଳେଇଲା ଛୁଆ ଏବେ କଣ ମରି ଯାଇଛି।